थोड़ी देवी जस्ता वाली से अरे आम्ही तुमको बंचा एते काम करू काले के जानिदब छाती पथर लगी मो रोहन सबको न घर भीतर पोषी देली अंकिता विधवा भी शंखा सिंह पिंधुंट तो मुझे कौन करिया पड़ो तुम कालु घर भाई कौन घर भाई तू आसला दिन हम घर भाई गला घर जोड़ी की रखी थी वो भागी नहीं आगो भागी हां जोड़ी की रखी थी हां बचन भाई नहीं भाई मते कहउथिले तमे भाई जोड़ी की रखी थी ना भाई कहउथिले एटी गोड़ मोड़ी देला हसु नथि तमे कानु थिला कामी छ କଥା को आखिबा फुटी जाई देखो कि कोन भाई देखि छथि मु देखि छी कामी छ କଥା कहउ तम भगवान तू मने एते बड़ तते राधा चड़क पड़िबार पड़ी जल्दी देखि तू देख मौसुजी वर्तमान देखे आओ देखु भाई तमें कहते डॉक्टर पाक जीव कौटे जलिका कि खाई था जीवन सारा तो कम कर भाई मान को मनीष कर एवं भाई मैंने रोजगार कर तमें भी बसिक आराम कर पैसा अच्छी तो मो पाखे भाई आसे मागुना भाई आसे भोजा तो माइग्रेन बाहर हाथ चो कर दब भेराइटी स्केल कांद बंद कर टंका 5,000 देलु टंका नहीं गछर पड़ुछ हलदी गोली गोली ले कालीबार मानी भाई तो टंका खाई गले हां डॉक्टर को देखा ले अरे देखो डॉक्टर फीसटा टिक अधिक हो जाई तो तू तो व्यस्त हो ना डॉक्टर कहिते मैं खूब शीघ्र भलो हो जीवी एई हां आई कर हजम होनी को टिके देई दो ना हां हां देई दो ना पैसा नहीं नहीं आउ थाउ तापरे जा हबो देखा तुम्हारे बुझिबो आई गोटी तापर जाओ तो माने बुझिबो ए गोटी बता धमको जमको उठे हो अकले पड़ी जी भालू एडी आस भाई ये मोते पाठ पढ़े की चाकरी कर दी ले रही का भाई मु पुलिस है किया मुंडो खाऊ तू तुलो मार की तोरे चाकरी कर टका पैसा दी ओ भाई ती हम बसिलो हां ओ भाई टुका खाइबे ये माने खाइबे वारे आइलो में तुम सब ओ भाई आगो ना तुम आगो आई ओसे मो गोटा मुड़ती आगो खाइयो पाखे रोगियो गाई जुतो जदी करियो पाखे रोगियो भाई ओ भाई टुका खाइबे ये खाइबे जोड़ा ओकोल पड़ी की मुड़के ये सकट हे जाते ना भाई ओली कियो आई केतना आगो 15,000 अछि नहीं ऐसे दिन पर भाई दे ओ तुम्हारे कथा होता भाई भलो डिओटा आनिबो एटा काम करू तुम काटी पारो डेटा ओरी भाई भाई को देखु ना नहीं तम प्रति तांकर केते भलो पाइबा ओ तमे जानि ना हम भाई भाई को प्रेम सेया भाई मु कोन कहउथली कि ड्यूटी रे फेलनी भोक लागु ओरा भो हाजोरे भोक लागु सकाळ छतुआ रे खाइ जे कोन छतुआ एटा से बेटा अपा अंगनवाड़ी छतुआ आछि तमे खाइबा भाई तमे भाई खाइ दउछ सुविधा होउबा कोन सुविधा बुझिबा ना सकाळ काई रोसई करिवो ग्लास धइला 2 चमच पकेला पानी धरकी गोलेला बाला पी दे जाओ मोर ढगरक पी गली हो ठीक अछि भाई से न देछु रोसई करे खाइबा थुआई सजी रोसई कोन हेची परोटा हेची सिमे भी हेची अरे वाह अरे तो मंदिरा खाइ दिली कोन बाड़ी की देबी हां
ଭାଇ ଖାଇବ ତମେ ଆଣିକି ଦେବ ଅସୁବିଧା କଣ ଅଛି? ଯାଅ ହାତରେ ବାଢିକି ଖାଇଦବ। ବାବା ଯା ଯା ଘରର କାମ ସାଥିରେ ଯା। ଘର ପ୍ରେସର ବଢିଲାଣି। ଆଜି ଭଲ ହେଇଯାଉ ଗୁଡୁ ଗୁଡୁ ହଉଛି ନା କୁଡୁ ହଉଛି ହେଲା। ହଉ କଣ କହୁଥିଲି କି ଦେଖୁଛ ତମ ଅଫରେ ଅବସ୍ଥା ମୋ ଦେହ ଛଉନି ନାରୀ ତମ ମନରେ କିଛି ତଳୁଥିବ। କଣ କହୁଥିଲି କି ଅଫର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ ଯଦି ଘର କାମ ତମେ ସବୁ କରିଦିଅ ଝାଡୁ ଫାଟିକେ କଣ ହେଲା ତାମାନେ ତମେ କହୁଛ ମୁଁ ଘର ଛାଡି କରିବି? କଣ୍ଡିସନ କରିଥିଲେ ଆମେ କରୁ ସେମିତି ତମେ କର। ମୋର ସିରିଏଲ ଟାଇମ ହେଇଗଲା ମୁଁ ଚାଲି। ହଉ ଯାଅ ଚାରିଧାମ ଫିଲ୍ମଟା ଦେଖି ଆସିବ। ମାତ୍ର 5 ମିନିଟରେ ସବୁ ଘର ମୁଁ ସଫା କରିଦେବି। ସବୁବେଳେ ଝାଡୁ ଯେମିତି ମୁଁ ମାଇକି ଗାଡ଼ି ସେମିତି ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେ ଝାଡୁ ବି ମୋ ଭୋଜା ତ ମାଇକିନା ଝାଡୁ ନା। ଭାଇଙ୍କୁ ଦେଖୁଛ ନା ନାଇଁ ତମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ସେ ପୁରା ମତେ ଏତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ୟାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ସ୍ୱାମୀ। ତମରି ପାଇଁ ସବୁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ। ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଭାଇ ଭାଇ ଘର ଝାଡୁ କରେଇଲା। ଏଇ ମୋ ବାପା ଆସିବେ କହିଲେ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖା ନାହିଁ? ବାପା ଆସିବ ଚୋପାଟା କରିବ। ତମ ବାପା ଆସିବ ଦାଣ୍ଡରୁ ବୁଝିବ ମୋ ବାପା ପଡୁଛି କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସବୁ ଭୁଲ ତୋର। ସବୁ ଭୁଲ ତମର। ଏଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଗରମ କରେନି ଏଇଠି ଟେକିଦେବି। ବାପା ପ୍ରଣାମ। ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ବୋପା କଥା କିଛି କହିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ସବୁ ଶୁଣି ଚାଲିଗଲା। ହଁ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯାଇ ପୁଅ। ଆଜ୍ଞା ବାବା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବି? ମୁଁ ବାହାରେ ଠିଆ ହେଇଥିଲି। ହଁ ମୋ ଝିଅକୁ ଆପଣ କଣ କହୁଥିଲେ? କଣ କହୁଥିଲି? ତମ ବାପା ଆସିବେ ଜାଣିଲେ ସିଲିପ କରି ଯାଇଥିଲା କଣ ଏଇଟା ସିଲିପି କରୁଛି? ଶ୍ୱଶୁରକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି। ଖରାପ ଭାବୁଛି ମୁଁ ସେ ବାପା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଦେଖ। ଟିକିଲି ହଉଛି ଏସପି ସାହେବଙ୍କ ଝିଅ। ଟିକିଲି ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ କଥା ଏସପି ସାହେବଙ୍କୁ କହିବ। ଆଉ ରୋହନ ଅଙ୍କିତା ଗଲେଣି ମାନେ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଯାଇ ପୁଅ ତମର ଚାକିରି ଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ଜବାବ ସବାଲ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବଧାଇ ଜେଲରେ ଭଣା ଫେରିବା। ଦେଖିଲେ ମରିବ ମରିବ ସେ ଟିକିଲି ହବ।